बाबू मु निजे होची दास बाबू तुम्हें निजे निजको दास रूपे बिक्री करुछ बाबू रे मोर गोटे दास दरकार अछि दास मो घरे दास होई मो काम करि परिबो तो बाबू ओ बाबू सब काम करि परिबी बाबू नाही 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 आज जाय जहा तू कहउची मोर दास होई रहिबा पई समस्त हटी भरी देउछंती हेले बाबू रे मो परिचय सुनिला परे किए कुआरे जाउछंती आ दरांडी दरांडी पाउनी तेणु करी मो घरे जदी दास होई रहिबो मो परिचय सुनि नियो तापरे मो घरे दास होई रहिबो कि नाही मते उत्तर दो बाबू बाबू रे ताई परिचय सुनि नियो मते तापरे कहिबो जे दास होई रहिबो कि नाही काळू बोले हास हेलड़ा मारा दास बाबू ए जाति रे चंडाळ मुही बाबू पछकु काहे की कथा थिबा बाकी ए आगरु देउची काहे दे सुना मनकु दे सुना मनकु दे ए मोर काम करे मुठी दुई रे सुना मनकु दे काम सब करि परिबो तो बाबू सब काम करि परिबी बाबू अरे जा हो रे ए चंडाळ काळू कुआदी दास मिली जीवा दास हेले बाबू रे मोर जाति कुल गोत्र सिना सुनी हटी भरी देलो बाबू हेले मो घर को गले केउ काम परिबा को पड़िबो जानि छ बाबू की काम बाबू आ श्मशान जागिनु बाबू ए सुना रे बाबू ए रात्र उजागर होई ए मने रखिथि बुतु देखते मुद्रा तू लेबू देखते मुद्रा तू लेबू ए संगे सामने गणी देली सब देखते मुद्रा तू श्मशान जाई तुमे जगिबो जिए मोढ़ा पड़ीबा को आनिबो ताठु कौड़ी रखी मोढ़ा को पड़ीबो ये काम सब करि परिबो तो बाबू सब काम करि परिबी बाबू अरे चंडाळ काळू को आदि दास मिली गला दास मोर चंडाळ घर बोली मो घरे दास रूपे कहि रहु नथिले हेले मो काम करिबा को समस्त मना करि देउथिले ए पिलाटी मोर सब कथा रे राजी हेई जाउछि आज ताहले चंडाळ काळू को दास मिली जीवा दास ताले मागे बाबू केते मुद्रा मागिबु मागे ए चंडाळ आज तते दबो मागे बाबू अधमाण सोन मुद्रा बाबू अधमाण माने बाबा 500 सोन मुद्रा टिके अधिक हेई जाउछि हेला हौ पछे ए मते आज जाय दास मिलु नथिले पडु अधिक पछे दास को किनि नै जिबी बाबा रे मु आउ काम करि पारुनी बाबू सुना बाबू तमे जाई मो घरे केउ काम करिवो जानि छ त की काम बाबू करबी मोर गोटे श्मशान अछि बाबू से श्मशान जगी रहिबो बाबू जिए मोढ़ा पड़ीबा को आनिबो ताठु कौड़ी रखिबो मोढ़ा को पड़ीबो आ कले घुसुरी अछथि ताकु टिके दिन बेला चलेइबो आ ए काम सब करि परिबो त बाबू सब काम करि परिबी बाबू ठीक अछि बाबू मु तते मुद्रा देबी हेले बाबू कोन मु तते बाबू डाकिबी तू मते बाबू डाकिबी बाबू ताले एथरे मालिक किए चाकर बाबू आपण मालिक मु पर आपण को चाकर ताले तो नाटा कहूनु
ବାବୁ ହଁ ଆପଣ ମତେ ନାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ହଁ ତୋ ନା ପଚାରୁଛି କହ ତୋ ନା ଥିବ। ହଁ ବାବୁ ଦିନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ମୋର ନିରୀହ ପ୍ରଜାଗଣ ଥିଲେ ହେଲେ ଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ବିଧାତା ଲେଖିଛି ଯେ ସବୁ ଥାଇ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦୈବ ଯାହା ଲେଖିଛି ଏ କପାଳରେ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ମନକୁ ମନ କହି ଯାଉଛି ମୁଁ ପରା ତୋ ନାଁ ପଚାରୁଛି। ବାବୁ ତୋ ନାଁ କଣ? ଆପଣ ପରା ମୋ ନାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। କଣ ତୋ ନାଁ କଣ? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ହରେ ତୋ ବା କେଡେ ବଡ ଲମ୍ବା ନାଁ ଦେଇଛି କିରେ? ଏ ନାଁ ତ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ନା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ହରିଆ ବୋଲି ଡାକିବି। ଯୋଉଠି ଦେବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ମୋ ପାଖରେ ହାଜର ହବୁ। ବାବା ହରିଆ କିରେ? ହେ ବାବୁ ହରିଆ ବାବୁ ଶୁଣେ ହରିଆ ବାବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କାଳୁର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। କଣ ବାବୁ? ଯିଏ ମଢା ପଡିବାକୁ ଆଣିବ ତାଠୁ କଉଡ଼ି ଏ ହାତରେ ରଖିବୁ ଏ ହାତରେ ମଢାକୁ ପଡିବୁ। ହଁ ବାବୁ। ଶୁଣେ ହରିଆ ବାବୁ ଯଦି କଉଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ ସେ ମଢା ଫେରେଇ ଦବୁ ସିନା ବାବୁ ମାଗଣାରେ ମଢାକୁ କେବେ ତୁ ଦାହା କରିବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ତୋ ମାଲିକ ମୁଁ ବାବୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ବାବୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମାଗଣାରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ବାବୁ କଉଡ଼ି ଧରିବୁ ଶବ ପୋଡ଼ିବୁ ବାବୁ ଘୁଷୁରି ଚରେଇବୁ। ହଁ ବାବୁ ସବୁ କାମ କରିବି ବାବୁ। ହଉ ବାବା ଧ। ଆରେ ଆଗରୁ ଏଇ ମଣିଷ ପୋଡାପୋଡି କାମ କୋଉଠି କରିଥିଲୁ? ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଏ ନୂଆ ପିଲାଟା ଆଉ ହଁ ହଉ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଲାଗିବ ତତେ ଶିଖେଇ ଦେବି। କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚିକିରି ଖାଲି ପୋଡ଼ି ଦେଇଯିବୁ ଟେକି ଦଉଥିବୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଥିବୁ। ବାବୁ ବାବା ହଁ ଶିଖେଇ ଦେବି ବୋଲି ଆଉ ଧ ବାପା ଧ ଦିଅ ବାବୁ। ଧ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନି। ବାବୁ ମନ ପକାଇକି ସବୁ କାମ ମୋର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କରିବୁ। ବାବୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବୁ। ଏ ଦାସର କାମ ହେଉଛି ବାବୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା। ଏ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦିନେ ଯିଏ ଥିଲା ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ଆଜି ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଏ ମନକୁ ମନ କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ବାବୁ। ଅର୍ଥ ଧ ଯା ବାପା ସିଆଡେ ଶବ ଗଦା ହେଇଯିବଣି। ବାବୁ କଣ ତୁ ଏ ଘାଟ କଣ ଏମିତି ସେମିତି ଘାଟ କହୁଛୁ ବାପା? ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ହେ ଝୁଲାକୁ ଫିଟାଇ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଗଣି ଦେଲା ହେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିନ